أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons parler lentement. Avec une explication en parlant, on va essayer de réduire la vitesse. Alhamdulillah Rabbil Alamin, anfawu ani anbawni Allah Ta'ala sona bi. Amena tani bikuma ye doni muna lamenina ukacha muna dobe oluka familiali kateri dobe oluka familiali kasuma dobe olushi korbayala dobe alala olu ye funanke nuye. Explication min dito bi amena na korofo min lase bi slama bela kafoni makobala ka dam na fajiri seli fo ka taa se sarafo seli la ni jɔla alimamin kɔfɛ seli do lɔ do fɔla i kɔ ele bena lɔ ni yɛrɛ sara cogo di ni b'i kan ne labɔ wa walama i t'i kan labɔ wa walama e yɛrɛ nana sɔrɔ alimamin kilala lɔ dɔw la i nana sɔrɔ alimamin bɛ tayiya dɔw kɛ la est ce que tayiya ni a bɛ concerné wa walama a tɛ e concerné misaliya bolo ma n nana sɔrɔ alimamin banna a ka seli fana lɔ fɔlɔ la ne nana sɔrɔ alimamin bɛ seli fana lɔ filanan de la a sigila ka tayiya kɛ alimamin ka seli fana lɔ filanan o le kɛla ne ka seli fana lɔ fɔlɔ ye alimamin dɔ sigila ka tayiya kɛ ne dɔ sigila ni alimamin ye est ce que tayiya min bɛ fɔla alimamin bolo komi lɔ fɔlɔ fɔna ne kɔ ne dɔ ka lɔ fɔlɔ don alimamin ka lɔ filanan don est ce que nin tayiya yɛrɛ ne ka kan k'a kɛ wa amena na kuma o fana kan amena kuma fana ni fajiri lɔ fɔlɔ fɔna mɔgɔ kɔ i bɛna fajiri lɔ min fɔla i kɔ i b'a juru sara cogo di yala est ce que n'i b'a juru sara i b'i kan de labɔ wa walama i t'i kan labɔ wa amena kuma o kan ni seli fana lɔ fila fɔlɔ fɔla mɔgɔ kɔ ele ka lɔ fila dɔrɔn de sɔrɔ ni alimamin ye ele ka kan ka lɔ fila juru sara ele yɛrɛ b'o juru sara cogo di amena kuma o fana kan walama ele yɛrɛ ka lɔ kelen pele sɔrɔ ni alimamin ye lɔ naani seli la a kɛla seli fana ye wa a kɛla lanzara ye. Monsieur Diané, je pense que tu es en train d'accélérer. Réduis la vitesse. On me donne une vitesse là. Ok. On reprend. Parce que j'ai bel et bien dit qu'on va aller doucement, pas à pas. C'est le plus important. Ce n'est pas le fait d'écouter, mais il faut comprendre. C'est ce qui est le plus important. Ni elle est à femme. Elle est bien à pratiquer quand il y a la. Alhamdulillah. Et min kato kela. E be na mumu ka kono. Na folo kote fo ikote abe neni e deme kan ka dina ke kechugo kumana. Am be yere be baraji soro Allah Ta'ala bara. E mi mena lame ka famu. E mi yere fana mena Allah kalita moye. E mi yere fana tumodo ibe na partager ta moye. E fana me baraji soro mi ya Allah kali e mi ya famu am be baraji kilo soro. La nyini yele ka famu, la nyini fana me yele ka anka sini nyesigi ka se ka baraji chama bla nyere. Seli akela farda seli wa akela nafla seli wa ne be sella almamine kofe wati dowla mesen nana retar la almamin bana lo folo la kaba walama almamin bana lo flana na kaba walama almamin bana lo sabana yere la. Donc, amena ni détail bedi kelingele ni Allah Ta'ala sona. Mais min koni kadi anye ambaw ni amfaw. Seli laben chogo mi namena kuma kan sise. Ama nyini lameni ke la befe. Il faut que on se concentre. Anya nyere concentrer ka alame kada ka kiyaman don. Bara folo mi ni Allah Ta'ala be na alaje jonka bato bara kononana. Ole seli na nyana bara tɔw Allah Ta'ala b'olu lajɛ mais ni seli ma ɲa bara tɔw hali n'olu ɲana seli ɲabaliya i tɛ taa la Ala ma an bɛnna sababa ma. Je donne un premier exemple. Le premier exemple mena misaliya fɔlɔ di. Je prends la prière de Fajr. Fajri seli n dola misiri la walama n nana jama seli sɔrɔ
alimami fajiri ye lɔ fila le ye fajiri lɔ kelen-kelenna bɛɛ la fatiha bɛ kalan ka ba fana ka sura dɔ fara kan. La prière de fajiri c'est 2 rakats. Dans tous les 2 rakats on récite suratul fatiha, on ajoute encore une sourate plus fatiha. Alimami bɛ fajiri seli la ne dola ka alimami sɔrɔ a ka fajiri lɔ filanan de la. O kɔrɔ ye di fajiri lɔ fɔlɔ lɔ premier ne y'o o manqué ne m'o sɔrɔ. N nana sɔrɔ alimami bɛ fajiri lɔ filanan de la. Alimami ka fajiri lɔ filanan o le bɛ bɛn ne ka fajiri lɔ fɔlɔ ma. Mun na? Parce que fajiri lɔ fɔlɔ ni o fɔna ne kɔ. Ni alimami sigila ka tila ka tahiyaw la ni alimami ka salamu bila a ka fajiri lɔ fila dafa la komi lɔ kelen julu bɛ ne la ni alimami tilala salamu bila la ne tɛ salamu bila dɛ mais ni alimami ka salamu bila waati min ne ka kan ka wuli lɔ kelen min julu tola n na n ka kan ka julu o sara parce que ne ka lɔ kelen pe le sɔrɔ ni alimami ye fajiri seli la donc lɔ kelen julu bɛ ne la lɔ kelen min julu b'i la cɔ o bɛ seli cogo min o julu bɛ sara cogo min an bɛ nana ka na kuma o de kan an bɛ Alahu Taala dali ka Alahu Taala dali diina ni a ye faamuya silama bɛɛ bolo duniya fan 14 bɛɛ la faamuyali min n'a fɔla an ye kira senima nin bolo a kumakan senimaw na. L'imam va dire alimami bɛna fɔ assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ele ni mun kɛli ka kan lɔ kelen julu b'i la ele bɛ sin ka wuli ka lɔ ele bɛ wuli ka lɔ parce que julu min b'i la f'i y'a sara le ele ka kan ka mun kɛ i bɛ fatiha dɔrɔn de kalan wa walama i bɛ fatiha kalan ka sura fara kan wa walama komi fajiri ye kannabɔ seli de ye lɔ kelen min julu tolile la n'i bɛ fatiha kalan ka sura wɛrɛ fara kan est ce que i b'i kan de labɔ wa walama i b'a kɛ ni kamajigi de ye nin yɔrɔnin nafa ka bon kosɛbɛ. J'ai eu seulement un rakat avec l'imam pendant la prière de Fajr. L'imam il a déjà lancé salam alaikum wa rahmatullah. Moi maintenant je dois rembourser le rakat que j'ai manqué. Et pourtant la prière de Fajr, l'imam nous fait prier avec la voix haute. Est-ce que je dois parler avec la voix haute ou bien je ne dois pas parler comme ça? Donc Allah Ta'ala sonna amena kuma de kani. Je ne vais pas tellement accélérer. Et je me force aujourd'hui pour parler lentement. Et je vais aussi diminuer un peu la vitesse, Inch'Allah, que Allah facilite la bonne compréhension. On commence avec Fajr. Si Allah nous donne la chance, on va aller jusqu'à la prière de Isha. Ne wulila, ne ni mun keli kaka, nkakan ka Fatiha kara, nkakan ka sura la Fatiha fanaka muna, parce que Fajr l'offla nimbe. Fatiha de be kala ka sura faraka donc ni lɔ kelen fɔla ele kɔ ni fana bɛ lɔ ni julu sara i b'a julu sara le komi fajiri lɔ filanan bɛ seli alimami bolo cogo min ka Fatiha kala ka sura fara a kan i b'a kɛ ni kannabɔ le ye wa walama i b'a kɛ ni kamajigi de ye lɔnnikɛlaw fɔna ɲɔgɔn kɔ nin kiti la a lamɛn kosɛbɛ est-ce que kannabɔ seli ni ele bɛ na julu sara komi fajiri lɔ kelen fɔla i kɔ i kɛtɔ julu sara la est-ce que i b'i kan de labɔ k'a kɛ wa walama i b'i kan majigi an bɛ taa se malikiya ma malikiya y'a yira k'a fɔ olu ka taasila madhabu malikiya ko n'i b'i fajiri lɔ kelen laban nin seli i b'i kan na bɔ mais en condition i b'i kan na bɔ min kɛla i kana na mankan kɛ mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ i kana na o tɔɔrɔ i kalankan kan fana kana na o sogola i la qu'est-ce que cela signifie dans une mosquée ele dola k'a sɔrɔ alimami banna lɔ fɔlɔ selila fajiri la ele bɛnna alimami ka lɔ filanan ma alimami ye salamu alaikum bila ele wulila i bi n'i ka fajiri lɔ kelen seli k'a fara i ka lɔ kan i ka min sɔrɔ ni alimami ye
Et de bas kalama misiri kono. Les gens sont là. Moro be misiri kono. O concentré ni me. Ni le ki kanabo. Ibe nana mankan se oma. Ibe nana otoro. Ibe nana ato oboka miria obeta kableka. Ibe no lu yere fana déconcentré. Mime nyini fe malikia ta bonda kono. Ode ye kalanke ni kanabo e me yi jija. Ye I kanabo degere la. I yere be kanabo degere mime. A kanana kana mogotoro minu be misiri la. Un exemple. Je dois rembourser mon dernier rakat que j'ai manqué. Et les gens sont à côté de moi. Moi, je ne vais pas m'arrêter dans une mosquée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais les gens m'écoutent partout. J'écris. Non, ce n'est pas comme ça que tu dois parler. Tu peux parler avec la voix haute, mais il faut faire en sorte que ceux qui sont à côté, il ne faut pas les déranger. Il ne faut pas faire... Il y a bruit qui est déranger. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki. Iba donc a fait kaka kalanga ki kanabo. Iti kamajila. Mais ibe kanabo min kelani. Ite motorola. Ire ba donc a fait ite motorola. Donc ni yoroni kakanka famia ambulo. Ni bi ka julu sara. Fajiri lokele min julu bila. Ni ba sarala almamin kofe misiri la. Malikia be muiraka anna mazabu malikia. Oluko kiba kani kanaboye. Kanabo mi mebe iyere ma iyere seko dama yera la na te ke toroya ye misir la moto uma. Je sais pas si ce côté-là est compris. Monsieur Diané, est-ce que tu n'es... Non, je pense que je parle lentement quand même. Ça, je suis sûr et certain. Qu'elle la facilite. Maintenant, amenata se ne malikia tae. Malikia kelema ya shwadi. Hanabila ufana. Mazabu Hanabila. Ahmad bin Hanbal au kataslako. Ko khiyaru bibolo. Tu as le choix. Ni Djouma Koninte, quand tu as le choix. Et ils disent quoi? Que tu peux parler, mais c'est qui kanabo, comme il c'est qui kamadji. C'est-à-dire, le choix t'appartient. Au Luka avis, animalikia ka avis fonimenyongo. Pourquoi de temps en temps, quand je donne des explications, les 4 grands imams là, Imam Maliki, Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Ahmad bin Hanbal, pourquoi souvent, moi je prends l'idée la plus simple pour dire à nos parents, pour ne pas que Aïchaya Okuma. Hanabila ko lawul khiyar, choix ba yere bolo, na bese ka kamaji, comme na bese ka kanabo. Shafi'ia yere ko la, Shafi'ia oluka tasla ko aya kamaji. Kwa ya kamaji. Bon, Malikia ko kwa ya kanabo, aya jijaba kanabo, aeda yere ma kanabo toro. Hanabila ko, branchi Hanabila ko il a le choix. Il peut parler avec ce kumana gundola comme avec ce kanabo. Shafi'ia o kokwaya ka gundola. Donc alhamdulillah. Aw mena min fo benyene. Ni min kasuku nyona ki so. Ibe fait ki ka seli julu sara kanabo seli la mi e fajiri seli lokeleji. Ibi jija. Na tena ke toroya ye mouma. Ibe se karangala ki kanabo hakeyala niveau la. Mi me dans hier ma ikoni mar donc ka febe kanka kalange. Ate motorola alhamdulillah yi kanabo mais ni yere kalon ka fo alala ninkan kanabo al ninka la bodoni menana mo toro yere badon ka fa benana ke toroye mouma ibe seka ke kamaji la obunda kono. Et je reprends encore. Tu es dans une mosquée, tu sais que en remboursant le rakat que tu as manqué derrière l'imam dans la prière de Fajr, en remboursant ou en rattrapant ce rakat là, je peux parler à voix haute, mais je vais faire en sorte que je ne dois pas gêner ceux qui sont à côté de moi, alhamdulillah. Mais si je sais qu'en parlant avec la voix comme ça, je vais encore gêner les gens qui sont dans la mosquée, c'est mieux de ne pas parler fort. Et je ne bouge pas tant que si on ne me donne pas le signal pour dire que c'est compris. Si c'est compris, on peut avancer. Et si ce n'est pas compris aussi, on va reprendre. Na yoro famiala, en fauni ambao. Na yoro famiala, abe sin ka meteme. Ah ok, je viens de voir un ok, Inch'Allah. Si je vois 3 confirmations, je peux aller. Nima ça y confirmation du cas famiala, ametanya fait. C'est compris, alhamdulillah, ça fait 2 personnes déjà. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'écrivent pas, il y a beaucoup aussi. Ça fait 3 personnes, alhamdulillah. Donc, Allah m'embena ça va pas. Oye fajiri taille. Amena nabdo. Barakallahu fikum. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Amena nabdo si c'est
l'onani seli la. Parce que fajiri, ça c'est un peu simple à expliquer. Allez, kunafoni ma compliqué ni bate parce que l'offre la donne est fajiri. L'offre la donne est fajiri. Amenana do bondage mana, mais monsieur Diané, etato, ebe fajiri seli ere, momin nana soro almami. Écoutez très bien. Il nana soro almami me fajiri seli la. Ele ma be almami ka fajiri lo foloma. Almami birina ruku la fajiri la. Ele be nana do seli la ni almami e ka to ruku la ka fajiri seli la. Ele ko kibe kibaro fili doron o bena almami wulima. Almami ko sami Allahu liman hamida. Almami jola ka tele. Ele mase birina ka fara almami ka ni ruku yi. Ele kakan ka don ka fo lof la le foli ko selo yo. Ima seli ni foyi soro. Mogo be sa lona chogo di ko lodo be nga soro. Ni nana almami soro. Aloni me ka fatia kala. Wala ma ajoni me fatia kofa be sura do karana ka fara fatia ka. Wala ma ayere birina rukula. In nana kana Allahu Akbar flake. Allahu Akbar. Ka klafana ka flana ke ka biri rukula ni almami. Ya donc ka fo ki ka lo soro. Mais ni nana soro. Almami wulila kabo rukula. Sadi lo kadamna almami ka fatia kalama. Fo sura mi me kalabolo ka fara fatia ka. Fo almami me bir rukula wati mi. Lo ka validité be ban wati duma. Ni almami bana wulila rukula ka ba. Abe komi lo elema lo soro kotuni. Fo kan yorani fole pour que anfa ya do. Ele be sa lona chogo di ko ngani lo soro. Nyena almami loni soro be kalana. Soit be fatia kalana. Wala ma soit fatia ere bana kalana bolo abena sura do faraka wala ma te sura do faraka. Almami ere birina rukula. Ne dola misiri la leri reri ni nana almami soro ni action konona na abe fatia le kalana wala ma be sura le farana ka fara fatia ka wala ma nana rukule la. Ni ne ka almami soro o action na wati ni kakan ka don ka fo ko lo ma fo ko nga lo soro. Mais ni dola misiri la kana soro almami wulila ka ba rukula ako sami Allahu liman hamida ne ya blan kuna ka fo alala ni lo fo nan ko mani lo soro ni lo jurube na ala man bena sababa do fajiri selila ni ele nana almami soro ima be almami ka lofla ni foima fo ile nana soro almami me tayala tayalaba التحيات لله والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا نصر المميم تيالبان لا إلا دولا مسير لا كنصر المميم تيالبان لا شو دوبي كان ينوكو إلا سيجيتو كتايا كني المميم écoute-moi très bien إلا سيجيتو كتايا من كني المميم est-ce que tu es obligé de réciter taïa ou pas? Est-ce que toi, tu as déjà fait 2 rakats même pour faire taïa? Et pourtant, l'imam, il est en train de faire taïa. Tu t'assois avec l'imam, tu as le choix. Tu peux réciter le taïa comme tu peux laisser le taïa. Parce que le taïa ne t'a pas été demandé là-bas. Mais on doit suivre toujours l'imam. Toi, tu es là suivre l'imam. Mais tu n'es pas dans l'obligation de réciter le taïa. Pourquoi? Parce que elle est ramassée, il faut que follow. Il connaît de la cellule ni almamine. Il nana almami soro taïa labana. Ele sigitoni almami yele ni almami ka salamum bla ika fajiri loflani ibena wuli ka be julu sara do ele be munke ni almami ko salamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah. Toi tu es déjà rentré dans la prière. Ele ma côté tuguni sel korotala parce que do beni neke o bena doni almami ye ni almami ka salamu alaykum bla ibe wuli le ki ka lofla julu sara. Parce que l'offre là n'est pas foniko, mais il connaît de la cellule la casserole almami masalamum la folo. Le fait que tu aies à suivre l'imam, c'est le korotate et matuguni. Et bien, oui, Allahu Akbar, qui ka fatia kalandamna. Mais amedouye, mesiru chamana. Obena doni almami et cellule. Oma l'offre il sort, tumado benani almami et almami makata ya labana sigini me abena salamum la. Olube wili ola kas almami na salamum ko fait. Allahu Akbar, ashara. Mais dis-toi que tu es dans la prière déjà avec l'imam. C'est vrai, il m'a scellé l'offre là, ni soro.
il m'a seli l'offre là, mais le fait que tu as bénéficié du dernier taïa de l'imam déjà, cela veut dire que tu es rentré dans la prière même si tu n'as pas eu les 2 rakats. Donc le fait que tu es déjà dans la prière avec l'imam, cela aussi n'a plus besoin à ce que tu commences avec Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc déjà tu es dans la prière. Allah m'embena sababama. Ni idola kasoro almami me taïa labana. Ebe siginaye. Est-ce que tu es obligé de dire taïa walama? Anka doninkela bele bele dobe bunbaz. Ayeni yaraka anaka fo. Ko ma taïa nyinini mi fe diaboya la yoro mun lamena sabe masise. A misalia ukachabi anka kumala ni Allah Ta'ala sono. Donc kumala surunya boloma amena na fajiri da yoroni na alama ambena sababama. Fajiri ko fe amena na se selifana ma. Selifana oye lonnani selile. Selifana lonnani ne. Ne nana misiri la. Nana soro almamin ka lof la ke deja. Lof lani almamin ka lof folo anaka lof lana ne manin fla foi soro. Nana be almamin ka lod manema lo sabana ani lonnani na. Les 2 premiers rakats dans la prière de Zuhur ou bien la prière de Asr, à quelle selifana wala ma quelle lanzara parce que l'oufla ben seli ke choukelene. Selimi keton ne bolo sise. Ole keto almaminka lofla laba. Almami me fatia kalan ole la ate sura fara aka. Almaminka lofla laba. Abe fatia drone kala afla bela. Almamin ka seli fana lofla laba abe fatia le kalan kata se ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin abe soro ka biru rukula almamin ka lofla folo aka fatia kara aka sura fara oka ele mo soro ni almami ele ka almamin soro aka lofla laba ne la ces 2 derniers rakats almamin ka lofla laba mi ni ele ko soro ni almami almami ka fatia dorone kala almami sina ka sigi aka seli labana aka tayani allahumma salli kofe almami ka salamum bla ele bi yera konte bo ne ka lo jolle soroni almami nga lo fla dorone soronai almami ka lo fla laban ne ko le seli ni almami o lo fla laban ne be ken ne ka seli lo fla foloyi. Écoute, ce qui mélange les gens ici, le fait que les 2 premiers rakats de l'imam, almamin ka lof folofla, abe fatia karaka sura faraka. Et le mot losoro. Maintenant, almamin ka lofla laba, abe dans fatia drone mate sura faraka, et le ko le soro. Et le be mumbla kuna. Et le ka lofla min soro ni almamin yenincho, mi almamin ka lofla laba, na ye fatia drone kanala. Et le beau le considérer si c'est comme almamin ka lofla folo abe fatia ni sura faraminka. Et le beau le kitaï. Et le bena wuli si c'est ka lofla tomin dulu sara. C'est que toi tu vas rembourser maintenant. Et le bena fatia dronema. Et le bi wasa do muna. Et le bi wasa do fatia dronema. I ka lofla min soroni almamin. Al na soro almamin dana fatia dronema. O lobe ke e ka lofla folo ye yo ke ni almamindi. Maintenant ni le bi ka seli julu sara sisen lofla min tola ni ele kakan ka ake ele bo kele ibe dans fatia dronema. C'est comme dans toi ta prière i ka lofla folo min soro ni almamin dans la fatia lema. Ele re faname na flamin julu sara sisen ele faname dans fatia lema. Je ne sais pas si ce côté-là aussi est compris. Monsieur Diane, il faut qu'il mette la dondoni. Et puis, Joe a ta dondoni. Ameta dondoni, Inch'Allah. Allah m'a noyala. Donc, ebe mon blé kuna. Ni le be dulu min sara. O dulu be sara chogo mina cho. Seli fana lof la laban. O blé kuna de. Seli fana lof la laban. Mo be dans fatia dronema. Alhamdulillah. Bebo kalama. Slama beba donc seli fana lofla folo ebe fatia karanka sura faraka seli fana lofla laba
i bɛ fatiya dɔrɔn de kalan lansara lɔfila fɔlɔ i bɛ fatiya kalan ka sura fara a kan lansara lɔfila laban i bɛ dan fatiya dɔrɔn de ma fitiri lɔfila fɔlɔ i bɛ fatiya kalan ka sura fara a kan fitiri lɔ kelen laban i bɛ dan fatiya dɔrɔn de ma sagafo lɔfila fɔlɔ i bɛ fatiya kalan ka sura fara a kan sagafo lɔfila laban i bɛ dan fatiya dɔrɔn de ma donc alhamdulillah an bɛ an kɔ segin tuguni ka na komi an y'o yɔrɔnin fɔ mais mɔgɔ dɔ fana bɛ yen n'o donna misiri la ale bɛna sɔrɔ alimami tola seli fana selila walama lansara selila an y'a kɛ sa alimami ka lɔ naani seli ale ka lɔ kelen pe le sɔrɔ il a eu seulement un rakat ale ka lɔ kelen pe le sɔrɔ lɔ joli le juru b'ale la lɔ saba misaliya bolo ma n donna misiri la alimami ka seli lɔ laban ne bɛnna o le ma alimami sigitɔ ka tahiya kɛ ne do ka lɔ kelen pe le sɔrɔ ni alimami ye alimami ka lɔ laban ne bɛna sigi ni alimami ye alimami bɛna tahiya kɛ o le do ye ne la lɔ fɔlɔ ye alimami kɛtɔ tahiya min kɛla nin est ce que ne fana n forcé ni mɛ wa ayi Bunbazi y'a yira n'a k'a fɔ ko forcé tɛ o ye o fana mun bɛ yira k'a la kuma de ka ɲi seli la ni makun ye ni tuguna alimami kɔ ka tahiya kɛ i ye baara ɲumanba kɛ mais forcé tɛ k'a fɔ ko ne ka lɔ fɔlɔ o de bɛ bɛn alimami ka lɔ laban ma est ce que alimami bɛna tahiya min kɛ nin ne fana obligé ni bɛ ka tahiya kɛ wa non la yalzam a tɛ diyagoya i kan mais n'i kɔni k'a kɛ i ka baara ɲuman kɛ munna dɔnnikɛlaw ko ko kuma fɔ ni i bolo o yɔrɔnin na o ka fisa y'i jɛ y'i makun c'est-à-dire tu es là comme on le dit en français tu es bobo il faut pas rester bobo on sait que c'est pas l'endroit où tu dois faire ton tahiya mais le fait que imam est en train de faire son dernier tahiya et pourtant elle est yɛrɛ ka seli lɔ fɔlɔ le pour ne pas être assise comme ça i sigi n'i yɛrɛ ma tu peux l'accompagner i bɛ se ka tahiya fɔ mais c'est pas une obligation de di tahiya ok alimami ka salamu alaikum bila alimami na salamu kɔfɛ lɔ saba le julu b'ile la sisan lɔ saba o le julu b'ile la alimami ka seli fana walama a ka lansara ele ka lɔ kelen pe le sɔrɔ ele bɛna mun kɛ sisan ne ka lɔ kelen pe le sɔrɔ sisan alimami banna seli la sisan a ka salamu alaikum bila ne do bɛnna ni alimami ka lɔ laban ye lɔ saba le julu bɛ ne la n kɔni ka lɔ kelen kɛ ka ban o lɔ kelen de bɛnna alimami ka lɔ laban ma ne bɛ wuli sisan n wulitɔ ka seli min kɛ o ye o le bɛ bɛn n ka seli lɔ filanan ma n ka seli dulusara ma n bɛ fatiya kalan o la ka sura dɔ fara fatiya kan o bɛ considérer komi ne ka seli fana walama lansara lɔ fila fɔlɔ na il faut te dire toujours dans une prière les deux premiers rakats seli kɔnɔ lɔ fila fɔlɔ bɛ k'i bolo diyagoya seliw la farida seliw la i ka kan ka fatiya kalan ka sura fara a kan komi ile nana alimami kɔfɛ alimami ka lɔ laban na ele ka lɔ kelen pe le sɔrɔ ni alimami ye alimami ka salamu bila ele bɛna wuli sisan k'i ka lɔ filanan seli daminɛ lɔ filanan min seli t'i bolo a lɔn k'a fɔ lɔ fila fɔlɔ fatiya bɛ kana i bolo ka sura fara a kan donc i bɛ sura fatiya kalan ka sura dɔ fara a kan n'i banna o la fana o lɔ o tɔ le bɛ k'i ka lɔ filanan ye i bɛna tahiya kɛ o la oui i bɛna tahiya kɛ o la parce que i ka lɔ fɔlɔ o le bɛnna alimami ka lɔ laban ma i sigila ni alimami ye tahiya la ele wulila sisan k'i ka lɔ filanan kɛ ele bɛna sigi sisan lɔ filanan tahiya la o le bɛ bɛn e ka lɔ fila fɔlɔ tahiya ma c'est comme toi dans ta première prière que tu as fait avec l'imam tu as eu l'imam il était dans la quelle position tahiya c'est que toi tu vas ajouter encore comme ton deuxième tu vas faire tahiya dans ça donc c'est ce qui est toi ton premier tahiya ni yɔrɔ bɛ kan ka faamu ni yɔrɔ bɛ kan ka faamu donc n'i le ka tahiya nin kɛ sisan i ka seli tɔ to la lɔ fila i bɛna wuli ka lɔ fila tɔ min julu sara o ye i bɛ dan fatiya dɔrɔn de ma olu la
Je ne sais pas si ce côté-là aussi est bien compris. Ni ni yɔrɔnin faamuyala a bɛ sin kɛ pour que vraiment alhamdulillah an bɛ a accélérer dɔɔni hali n'an bɛ fɛ ka taa ni an faw ni an baw ye dɔɔni dɔɔni. Donc n bɛ segin nin yɔrɔnin kan mɔgɔ min n'a ye lɔ kelen sɔrɔ ni alimami ye alimami ka lɔ naani seli la lɔ kelen min sɔrɔla ale bolo o de bɛ k'ale ka lɔ fɔlɔ ye ale bɛ kan ka seli ni alimami ye alimami ka lɔ laban ni alimami ka salamu alaikum bila ale bɛ na wuli a dɔ tun ye lɔ kelen sɔrɔ ni alimami ye ale bɛ na wuli ka lɔ min kɛ o ye o bɛ jate ale ka lɔ filanan de ye donc ale ka lɔ filanan ale ka kan ka mun kɛ ale bɛ fatiha kalan ka sura fara a kan ka tila a bɛ sigi o lɔ la komi lɔ fila fɔlɔ bɛ sigi bɛ kɛ cogo min ka tahiya kɛ donc a bɛ tahiya kɛ o la n'a banna ka tahiya fɔlɔ la a bɛ wuli k'a ka lɔ sabanan kɛ a bɛ dan fatiha dɔrɔn de ma k'a ka lɔ naaninan kɛ a bɛ dan fatiha dɔrɔn de ma donc o de ye maa min ye lɔ kelen sɔrɔ ni alimami ye alimami ka lɔ naani seli la. Je pense qu'on est en train d'accélérer, hein? On va aller tout doucement. Souvent quand le sang est chaud là, c'est normal, même si on veut aller tout doucement, mais souvent quand le sang est chaud là, c'est tout à fait normal. Mais alhamdoulilah, on va toujours se forcer pour qu'on essaye de diminuer la vitesse. Ça c'est, oye l'onani seli, akela seli fana yewa, akela lanzara yewa, ayere kela safo yewa, seli fana, lanzara, safo, ni bela kafoni meno ni bunda kono. Amena do bunda jumana sisen, ole fitiri seli. Fitiri ye lo saba. La prière de Maghrib, c'est 3 rakats. Les 2 premiers avec Taïya et le dernier avec Taïya. Fitiri seli chogo, lo fla folo, ebe Fatiha kalanka sura fara aka, almami moke. Ka Fatiha kalanka sura faraka, fitiri lo fla bela. Ni bana fola, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Secret de Faname, Monsieur Diané, oui, Anya Belabo. Amen, amen, a fitiri ta fosse, mais me fait que la licorne d'Islam bema. Ambamso n'amfao, Anya Seli qui a commis Kerat, mais Seli qui a choumi. Mena misali ya doni di auma au ya tome kuranata pour que aye famu. Je prends le courant. Niveseli jana nyetani anga wala dai. C'est juste parenthèse de le quoi, mais parenthèse d'autant. Anyame kurana lake. Amena sura menu voilà. Parce que anyame kurana la ninye suratul nasi lete suratul falaki lete qul wallahu lete qul wallahu lebe sanfɛ o duguma qul a'udhu birabil falaki be o duguma qul a'udhu birabin nasi be anya ni mafle kanya de sunna bonda kono. Misaliya boloma ika fitiri seli n'a sɔrɔ ika kuluwalaw le kala ika lɔ fɔlɔ la ika kuluwalaw le kala ika lɔ fɔlɔ la kuluwalaw bɛ qul a'udhu birabbil falaki ani birabin nasi sanfɛ le ika lɔ filanan na n'i bana fatiha kalanna min cɛ ka ɲi sunna bonda kɔnɔ ye jigi duguma o le ka ɲi c'est-à-dire komi lɔ fɔlɔ la an ka sura sanfɛ ta kalan lo flana na mimo duguma ni ka ala kara ka nafla selu lajɛ aka duma selu lajɛ atume sura min kala lo fɔlɔ la n'a bɛna sura bɛrɛ tan lo flana na mimo duguma atumo le ta misaliya boloma ele ka lo fɔlɔ la ele sina ka qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إليك الله فلولا إيكا قل أعوذ برب الفلك كرا فيتر الله فلولا
maintenant i bɛna fitiri lɔ filanan seli kuluwalaw bɛ sanfɛ le kulawdu birabi bɛ nasi bɛ duguma le komi i ka kulawdu birabi falaki fɔ lɔ fɔlɔ la i b'i jija lɔ filanan la i bɛna min ta o i ka dugumata ye donc kul a'udhu birabi nasi le bɛ duguma ça c'est sunna bonda kɔnɔ nin cɛ ka ɲi m'a fɔ ko n'i ka lɔ fɔlɔ la kulawdu birabi falaki kara lɔ filanan la ka kuluwalaw kara i ka seli ka ɲi foyi t'i ka seli la parce que ala yɛrɛ ko ka kalan kɛ min nɔgɔyali ye kuranna kɔnɔ mais kira tun b'a ta kɛ cogo min n'a tun bɛ seli n'a ye sanfɛ suura dɔ ta n'a lɔ fɔlɔ la n'a bɛna se lɔ filanan la a bɛ suura fana ta min bɛ o duguma n'a ye bakara ta n'a bɛna filanan ta a b'i jija min bɛ bakara duguma a b'o le ta o fana ye sunna ye tabati ada fana bɛ kuluwalaw sanfɛ le izaja nasurulayi fana bɛɛ b'o sanfɛ le donc e le ka kan k'a dɔn sanfɛ suraw min bɛ min sanfɛ silamɛ bɛɛ ka kan ka nin yɔrɔnin lɔ donc kuma la surunya bolo ma ele y'i jija i ka lɔ fɔlɔ la n'a sɔrɔ i ka kulawdu birabil falaki le ta misaliya bolo ma lɔ filanan la i y'a bila i kunna k'a fɔ kulawdu birabil nasi le bɛ kulawdu birabil falaki duguma i lɔ ye o ta lɔ filanan la n'o tɛ ni ka kuluwalaw ta lɔ filanan la kuluwalaw bɛ kulawdu birabil falaki sanfɛ le basi foyi t'o la i ka seli kɛ mais a kɛcogo ɲuman min tun bɛ kɛ kira bolo sallallahu alaihi wasallam n'a tun ye sanfɛ ta lɔ fɔlɔ la lɔ filanan la a tun bɛ suura le ta min b'o duguma ala ma an bɛnna sababa ma a ka juma seliw o sabatila o yɛrɛ la n'a ka sabi kala lɔ fɔlɔ la i bɛ taa sɔrɔ min bɛna fɔ a bolo lɔ filanan na min bɛ sabi duguma a ka sufɛ nafila seliw n'a ye bakara ta walama n'a ye alu imarana ta walama n'a ye suratu nisa'i ta a bɛna min ta o duguma o fana a bɛna min fɔ a b'o kɛ min b'o fana duguma nin de tun ye ala kɛra ka seli kɛcogo ye sallallahu alaihi wasallam o kosɔn misiri caman na sunkarow la ni mɔgɔw bɛ nafila seliw kɛla caman b'a daminɛ bakara le ka jigin ni bakara bɔla ye alu imrana n'o bɔla ye suratu nisa'i fo ka na se maïda ni fɛnw na o b'a daminɛ sanfɛ ka jigin nin fana ye sunna bonda ye ça c'est juste entre les parenthèses pour que alhamdulillah an ye seli kɛ k'an ka seli kɛcogo kɛ komi ala kɛra ta sallallahu alaihi wa sallam. On revient maintenant au sujet. Fitiri seli ye lɔ saba. Fitiri seli o ye lɔ saba. Ele donna misiri la. I nana sɔrɔ alimami ka lɔ fila kɛ déjà. Alimami banna lɔ fila fɔlɔ la. Ele bɛnna alimami ka fitiri lɔ laban de ma. Fitiri lɔ laban o le bɛ kɛ ka fitiri lɔ fɔlɔ ye. Alimami kɔni bɛna salamu bila ele ka lɔ kelen pe le sɔrɔ ni alimami ye alimami ka fitiri seli la alhamdulillah ele bɛ sin ka sigi ni alimami ye ka alimami suivi n bɛ segin ale kuma kelen kan alimami bɛna tahiya laban min kɛ o ye est ce que o tahiya fana e forceni bɛ e diyagoyani bɛ k'o kɛ wa ayi ele bɛ tugu alimami kɔ le n'i y'a fɔ i ye ko ɲuman fɔ a fɔli fana ka fisa ni makun ye n'o tɛ diyagoya tɛ dɛ i sigini kana to i yɛrɛ ma i sigini kana to i yɛrɛ ma donc kuma la surunya bolo ma i ka lɔ laban alimami ka lɔ laban o le ye ka lɔ fɔlɔ ye lɔ fila le julu bara to ile la ele do ka alimami sɔrɔ lɔ min na alimami ka fatiya dɔrɔn pele kɛra a ka lɔ laban na sa fitiri lɔ laban fatiya dɔrɔn de bɛ kalan ele ma lɔ fila fɔlɔ sɔrɔ ni alimami ye fo alimami ka lɔ laban ni alimamu banna salamu bilala kuma caman fɔla nin seli kan yɔrɔ kan mais alhamdulillah anw bɛ bonda le ta min ka nɔgɔ lamɛnnikɛlaw ye waati bɛɛ min fana n'i tola kan i bɛ sababa kan alhamdulillah ele bɛ min kɛ o la ele bɛ wuli k'i ka fitiri lɔ filanan seli damina i ni mun kɛli ka kan i ye fatiya kalan ka suura dɔ ta k'a fara fatiya kan n'i ka fatiya kalan ka suura dɔ ta k'a fara fatiya kan o bɛ k'i le ka fitiri lɔ filanan ye alimami kɔfɛ alimami i le ka lɔ min sɔrɔ ni alimami ye lɔ kelen pe fitiri lɔ laban o le kɛli ye ka lɔ fɔlɔ ye ni alimami ka salamu bila ele bɛ wuli k'i ka fitiri lɔ filanan seli ka fatiya kalan ka suura dɔ fara a kan ka tila ka na sigi i ka tahiya la parce que o le ye e ka tahiya fɔlɔ ye
parce que ye lɔ kelen sɔrɔ ni alimami ye i banna i yɛrɛ ka lɔ kelen fana kɛ o lɔ kelen kɛla farala e ka min kɛ o kɛla 2 komi e ye 2 sɔrɔ déjà e b'i sigi k'i ka tahiya kɛ ni k'i sigi k'i ka tahiya kɛ o ye e ka tahiya fɔlɔ ye ni kilali ka tahiya fɔlɔ la ele bɛ wuli sisan ni wulila o yɔrɔnin na e bɛ mun kɛ lɔ kelen min tola ye cɔ i b'o fana juru sara ni kamajigi ye i b'o fana juru sara i bɛ dan fatiya dɔrɔn ma mun na parce que fitiri lɔ kelen laban min n'a tola o bɛ kɛ ni kamajigi le ye o fana fatiya dɔrɔn de bɛ kalan o la. Je reprends. Pour quelqu'un qui a eu l'imam, le dernier rakat de l'imam, pendant la prière de Maghreb, l'imam va dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cette personne doit se lever pour faire son deuxième rakat et pour faire aussi son premier taïya. Et après maintenant, avec Wulisi Sakakalo là-bas, c'est lui. Je pense que ni focho ni avec un famu en fauni en baou bolo noya boloma parce que mi mandi ay foko no ko imam tuma yoro ni famu mais alhamdulillah ame explication de la nyami ama nata ama jigi ay re fana me duwa ke ni nye famia en fauni en baou ni lameni kala bebolo noya boloma kada ke ka batole e de be susel la su ani clé e de be selin wala selila e de bi ka farda selula donc Allah taala bato e de kenime ki yere sege ma nyantila ibini Allah taala makara bato fana me kechugomi a kechugomi mana ikagan ko unyanyini pour ne pas que ni bara belebele mi nabe kanga kibolo ay ke filika ay ke nogoka ay ke alombaliaka mais na kela aloninka a chama chamana ibi yere deme ka dina kechugola konona filiti ka dina la. Je sais que c'est pas du tout facile. Tante karamo bolo wati chama no wella ko manyini aslama question là. Sincèrement les imams n'ont pas le temps. Et souvent adamaden do be konona fili ni kololo la. Obe voko do chi kana ima, obe kuma do bla kana ima. C'est tellement urgent kabe on ka seli ke choko mano ka lada wi wala ma sundo choko. Mais almami matan soro ka la me jona o tele kele mena teme ale kanti et pourtant tu me fais qu'à donner pour que aïsse ka ala bateau à la jona donc awati be se ka adamaden masoro les imams n'ont pas le temps, ça c'est une réalité. Adamaden bela ka foni ni ka programme no mawnya bani mais surtout borboru dembaya ka ko yere ka kursu activité adamaden benya bani mais donc wati do là c'est pas du tout évident, c'est pas du tout facile qu'on a fait de bi kandina action de la au yoronina imma ko be jabile là soit celle la benchogo soit peut-être sundo chogo soit ikal lada yere nyanga minima soit mansuru baraw nan feng baraw nan ima mimi kam mansuru ye ibe kam mansurite ni yoronina tunya na i yere bansa ne den soro la ni ikal den soro joli o tigala mais joli be kanga continuer ele yere betoni kono na fille imma ko be renseignement la ambaw ani amfaw anyan jija ikaranda almamin kelema c'est vrai almamun tantôt bolobi tantôt bolo sini do yere be message lana almamuma be kalo ni kalo ke jana ye jabi ado yere te jabi ado yere fana me almami yere ta laje jona ado yere be abe nyina ako note kan nyiningali ke almamin kun silamaya question na ni tama bolo ka laje ani i jabili ka kan tunya na ame Allah taala dalika ni famille lu ko no ya ambe ala mo kala komi ame seli dulu sarale la ni ne ye fitiri ta kechoy walama mogodo ye fitiri akala fitiri lo flywa anyo fosise amo soro akalo labane soro walama ale yere ka fitiri asina ka fitiri lo fla laban soro ni almami ale do la misiri la ka soro almami me fitiri lo fla folo le la ale ye fitiri lo fla folo soro ni almami sigila tayala afara sigila ni almami wulila ka lo sabanan damna afana yo fana soro ale ye lo flana ani lo sabana ayo le soro ni almami fitiri sella almami bana aye salamu alaikum bla almami ka salamu bla joli seli lo joli le juruba le la lo kelepele juruba la ole almami ka fitiri lo foloy ale mo soro aka almami ka fitiri lo flana ko le soro aka almami ka fitiri lo sabana ko le soro ale ka lo fla doron le soro ni almami mais ama almami ka lo folo soro de aye almami ka lo flana ani lo sabana
a eu le sort. Il a eu seulement le deuxième rakat et le dernier rakat de l'imam. Seli julu le bale la, lo kelepele julu bale la, ole almamin ka lo foloy. Ale bena lof, almamin bena salamumla, ale do bena wuli sisen, ale bena o julu sara chogodi. Abena min julu sara we, obe jate ko moyale ka fitiri lo labani. Fitiri lo laban chogodi, na bo julu sara, abi wasa do fatia dorona, nyoroni na, doni kela ukmana, ko chaman ka eme, nte fe ka do lu détail la pour ne pas que ay ñangami lameninkelaw ma même fo awye o de nogoyali atigi be munke lofla le sorola le bolo fitri sella alhamdulillah rabbil alamin almaminka loflana ana almaminka lolaba ni almaminka salamumbla lo kele min juluba alela ale bo julu sarale komi aka fitri lolaba mesela bolo chogomi cho ka fatia doron kana ki wasa do fatia dorona o be wasake o bale bo alhamdulillah rabbil alamin o ye fitri fanaye ani fitiri julu sara chogo. Y a quelqu'un qui me dit, Imam Wallahi, bien pris, Imam, je t'ai envoyé une question. Excusez-moi, j'ai bel et bien dit, j'ai bel et bien mentionné, je reçois beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Messages de Obena Wati Dola Kasoro, ne yera occupé ni met. Donc, à Chamana, c'est pas du tout évident. Raison pour laquelle, Messigi Akumaka, Bante, Djouguyate Foite, c'est la meilleure question, nana, mais Almamou Fana, Taneto Boloka, question Bejabi, Ota Yaraka Foko, Banimeka Djabi. Tubabula Sigicho Bebado, Alama Ambena Sabama, Okoson Achamana, Moro Yarebena Nakuma Minkan, Moro Chamanka Konafili, mi, Moro Kele, Moro Fla, Moro Sababini, la question Mina. Ya donc à Foko, Jama Chamanka, Ningali Buru Oka. Je suis sûr et certain qu'à Chamana, on se rachète quand on parle de ce genre de sujet. Et on demande toujours pardon à tous ceux qui nous envoient des messages. Ils n'ont pas de suite, qui nous pardonnent. Ce n'est pas par refus, mais tant qu'on doit. Il y a mon premier numéro aussi qui ne marche plus. Mon premier numéro WhatsApp, depuis des années, ça ne marche plus. Il y a d'autres qui vont toujours continuer à m'envoyer un message sur ce numéro-là. Ce numéro n'existe plus et ce numéro ne marche plus. Donc, en m'envoyant des messages sur mon premier WhatsApp, tu n'auras pas de réponse comme peut-être avant, peut-être je répondais sur ça, mais ça, ce numéro-là n'existe plus. Donc, nous nous payons des détails ou des droits car là, c'est en fauni, en baouma, au Canada, à Foko, Bando, à la Mambena Sababa. Ame Segi Kananka, Selila Benka. Alhamdulillah Rabbil Alamin, amena c'est Safoma, la prière de Isha. La prière de Isha, Safo Seli. Olof la folo kamebo. Fatia Bekala, Sura do Fanameta Kafra Fatia. Safo lof la laba, Fatia Drone Bekala, Sura te Faraoka. Maintenant, Nina dola misiri la kasoro almami abana safo lofla folola neka lofla labane soroni almami la prière de Isha almami ka safo seli almami do nabe safo seli aka lofla laban ate sura fara la fatia kan aba kama digila be da fatia dronema ne ko le fla soroni almami lofla julube nela yalaw l'ofla min julu be nelani ne ka kan ka o julu sara chogodi almami do ka l'ofla folola almami ka fatia karanga sura faraka almami ka l'ofla laban almami dana fatia doronem ne bawo ntu yeni misalia nyona dianim faw men ko sey aka madama ni le bana l'ofla sorlani almami ka l'ofla laban o le be ke e ka l'ofla foloy i ka selila ele bo jate komi ele ka l'ofla folo le boy almami ko ele be siere manyini nga yoromina mais nino ko jate komi nga l'ofla folo lo mais almami dana fatia dorone mawla almami masura ay ele kini kun chauffeur là il faut même pas te chauffer la tête. Il ne faut jamais te chauffer la tête. Il faut le chauffer. L'imam, les deux derniers rakats de l'imam,
Ça devient toi tes 2 premiers rakats. Il ne faut jamais te faire un souci. Ah, mais l'imam, quand il fait ses 2 premiers rakats, après Fatiha, il ajoute 2. Non, laisse tout ça. Ni le bana almamin ka lofla laban sorola. Almamin dans ton Fatiha lema, on est bentulé ka lofla follow macho et ka selila. Ni almamin ka salamumbla. Elle be munke, elle be wili sisen, et ka safo lofla min tola e cho. Elle bo seli, ibe dans Fatiha doropema, obile wasa ni kamajigi. Donc, alhamdulillah, Dieu merci. Si nabe kanga famu, tunya, wallahi, c'est le plus important. Parce que la prière, on ne doit pas jouer avec. Quand tu pries, il n'y a personne qui est là pour te regarder. Mais Allah, il te regarde. Ni be seli mote ni korosi ka seli la de ayi. Allah yere de kenime ka kuma ni be seli la. Qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn. I ka seli bayni Allah Ta'ala be ñon kuma ñoya. Do seli bi na be kili boloni akela nafla wa akela farda wa ini Allah de be kuma na dialogue la. E bi jija Allah Ta'ala be kuma ni iye bato la yoro mi o de seli. Maintenant safo fana mo to la. Lo min soro libolo le lo fle wala ma ni ka almamin ka safo lo laba ni soro almamin ka safo lo laba ni yorani na mede almamin ka safo lo laba abe komi ni almamin ka salamun bla almamin bana salamun bla la lo saba le jurubi le la sise lo saba o le jurubi le la parce que ka almamin ka safo lo laba doro ni soro I keto lo laba one kela ni almami lo laba one keto ele ka safo lo follow ni almami bana salamun blala net ele be wuli sisen ka lo flana ke ka Fatiha kala ka lo flana ke ka Fatiha kala ka sura fara aka parce que ole be kele ka lo flana ni ibe tayake Muna parce que ka lo follow soro ni almamin ka salamun bla almamin ka lo laba ole kele ka lo follow ni almamin bana salamun bla la ele be wuli sisen ka lo flana fana ke ka lo flana ke quelqu'un me demande par rapport à Fitri. Non, Fitri mais c'est qui a fitiri ma do ye ñiningali ke fitiri ni ka fitiri lolo soro ni almami soit tu as eu seulement un rakat avec imam soit tu as eu 2 rakat ni mogo min ka fitiri akela ika lo kele ne soro na almami wa akela ka lo fla le soro na almami ele bi ka fitiri lo sel comme normal koro yedi ni ka fitiri lo kele pele soro ni almami fitiri lo fla le toli le bolo sise ni almami ka salamun bla ele be na wuli ki ka fitiri lo flana min seli ibe surata ka Fatiha kala kan ka sika tayalo bara ki ka lo flana ni bana ola ibe wuli ka lo sabana ke lo sabana o be ki ka fitiri lo laba iti kanabo le be da Fatiha doronema amena safo la safo fana men chola ni mo min ka lo fla soro almami safo sella wala mo min ka lo kelen soro ni almami safo sella faut te dire toujours il ka l'homme sera ni almami je pense que Fitri connaît une famille là elle est que l'homme sera ni almami dans toutes tes prières est-ce que j'ai eu combien de rakats avec l'imam nga l'autre le sera ni almami que ça soit safo nga safo lo labane sera ni almami donc ne a safo toto la lo ça parce que safo est lo nani ne nga kelempe le sera ni almami comme l'on nani ne almami ka salamu bla ne ka premier le sorona ne be wuli ka nga safo lo flana seli ka tayake nimbana me wuli ka safo lo fla laban seli me dans Fatiha doronema ko ye safo tay no ya buluma alama ambe na sababa nambana safo la amena na se an ka nafla seluma akela sungaro seliwa sungaro nafla selu ame kodo la sason an ka sungaro nafla selu la faut ka interpellation ka kan pour que mo ya dabla
Si je comprends bien, premier rakat qui est... Je n'ai pas compris bien la question, ça défile vite, Inch'Allah. Quelqu'un me demande, la prière de Isha, c'est 4 rakats. Il ne faut pas mélanger Saful Witri. Ça n'a absolument rien à voir avec la prière obligatoire. Safo est l'onnani. Fitri est l'ossaba. Lanzara est l'onnani. Selfana est l'onnani. Fadri est l'ofla. Au lieu des 5 prières obligatoires, la prière de Fadri, c'est 2 rakats. La prière de Zuhur, Selfana, oye l'onnani. Lanzara, oye l'onnani. Fitri, oye l'ossaba. Safo, oye l'onnani. Alhamdulillah. Fajiri ta ka nɔgɔ bale ni fajiri seli lɔ fɔlɔ dehors de l'ouverture pour quelqu'un qui est derrière pendant seli damna ni koko Allahu Akbar seli damna na dehors de l'ouverture be. Mais à partir du moment que il n'en a qu'un almami n'a qu'à sort almami mais celle-là, tu ne peux plus faire ça. Non, au bena kabika. Ni me quel seli damnana. Mais ni emi masse ko wati soro. Elle n'en a sort almami mais celle qu'on en a aïe. Elle veut donner almami et celle-là. Et anya nyere korosifana. Ni nana almami soro rukula. Souvent on veut tellement avoir le rakat, on me fait qu'à l'osoro. On me précipité, on me bourré quand misiri là, au moins la main là. Agno do misiri kono ni mafai. Agno de jamasel là ni mafani de sousmai. Ni nana almami sur rukula. Tu as besoin de faire deux takbirat. D'abord Allahu Akbar. Et le deuxième maintenant, Allahu Akbar pour ton ruku. Souvent, il est tellement pressé à te faire ayer rakan manqué. Non. D'abord, dès que tu viens d'abord, Allahu Akbar, tu es bien tenu debout. Il johnny me, et bien kibaro flana fana firisi c'est Allahu Akbar, ka jigini almami rukula. Ni alaya to ya soro alhamdulillah, ni fana ma soro, o kana na kem mankanye, kana na ke bourrier ka do misiru kono ka perese seli te benin bonda kono seli kakan ka ke sel la bolo ibe do sel la ni mafai ibe do sel la ni mafai te green ka bourri kana do sel la wallahi ni be mo la sel la wati do la tu to rukula ni ka do burto e ka do misiru la bi kal kono ko gerde be ay abeslamo lasla abeslamo déconcentré e mi yara ba kala be dulmu soro ele ko kina na seli kale alay baraji dima me be sinka dulmu soro. Alamam bena sahaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame kanga kuma farda selu ni iye mi rate abe laben chogo mina ame kanga kuma odeka. Anya doka question ye sise ko saful witiri ni yota ko fara fajiri se ko safo kam. Ko be ke wurumbla. Safo te wurumbla ide. Safo e lonani ne. Ole diaboya sel ole prière obligatoire. Koko ye nafla ye shaful wutru ye olu be ye nafla selule akela fajiri lofla folo ye wa akela lonani mi mesel seli fana nyawa akela lofla mi mesel seli fana ko wa akela lofla mi mesel fitri ko wa akela lofla mi mesel safo ko wa nunu bela kafoni ye nafla de il faut pas confondre ikana na nafla seli ni farda seli bere nyona seli baraji kelen to ye ko kelente. Misalia boloma. Ne kanga nanga fajiri seli. Je donne un exemple. Nkanga dam na mouma folo. Oya ta question ye. Ni mogo mi mena na fajiri seli. Ni fajiri wolela kaba. Atibe nafla le seli folo. Nafla mi na be fama ko fajiri lofla folo. Nafla le besela bolo. Nafla ni yere besela bolo chogodi. Kira ya ka fajiri lofla folo nafla seli chogodi. O yere fana sabatini me. O doni me. Kira ya sura min kala ka fatia kala ay sura min la kan lo folo la ay sura min la kan lo fulana na yo beke
Misali aboloma, pour que ça soit bien compris. Fajr Welela. La prière de Fajr, un exemple, c'est à 5h30 ou bien c'est à 6h du matin. Misri Welela, Fajr Seli Welela, l'heure dola. Ne wulila kanga seli jita ka ko beke. Nana jonga tapika. Nana ka Fajr Seli yoro. Jani yenka Fajr Seli folo. Ala kera ka sunna kanuni badobe. Même l'offre la ke folo. Parce que l'offre la ni fanya dissocier les. Do ya famu parce que do yera quoi awma ko Fajr ye lonani ne ay. Fajr depuis Allah Taala Fajr di kera ma l'offre la do. Diagoya. Mais l'offre la ni nyefe. Kuye nafla l'offre la ke abe fo nafla l'offre la mima. Ko Fajr l'offre la folo. Fajr l'offre la folo koro yidi. Jani ka Fajr seli l'offre la seli. Anyini ni mi fe folo. Ye l'offre la seli folo. L'offre la min seli tibolo ye nafla li. Seli korota to lula. Seli korota beke farda selule la. Ele min kanga ni ka Fajr l'offre la folo seli. Allahu Akbar. Iba kalani kama jigide. Différence ma fleur. Fajr l'offre la folo mi seli bolo. E kama jigini mala. Ebe Fatiha kara. Soit kerat me minke nama kuliya ayyuhal kafiruna kala na bana Fatiha kalana Fajr nafla l'offre mi sela bolo l'offre na soit abe kulwalaw kala o koro yedi ja nafla minu be sela ambolo na bana Fatiha kalana kan sura yere fana kan sunna bonda kono subhanallah donc Fajr l'offre folo ni klalo la ka salamu bla ebe wuli sisen ki ka farda Fajr seli Chaminu be seli korota, ebe soroka seli korota. Nafla mi me seli bolo, seli te korota nafla ola de. Ebe na seli minke seli fananye, seli te korota la ola de. Ebe na seli minke, ika nafla seli te korota la ola de. Est-ce que namba na safo seli la, sungarola, namena su seli ke. Est-ce que seli be korota la wa ay? Almami me wuli doron ka nafla seli damna. Donc nafla bo chogole la. Ele mi mena wuli sudu uklama. Ebe fe ka nafla seli seli korota tima ebe wuli doron ka du ka nafla seli la ele mi mena nafla seli safo kofe wala ma fitri kofe seli korota te olu ye différencier farda selo ni nafla selo ne kalo ma chama me ni kalama mais aw ya donc ka fo ko ma chama fana me ni labasa na nyona obe seli nunu kole nyona obe seli nunu labasa nyona donc l'offre la folo mi mesel fajrigne nafad mamala ala kera ko sallallahu alaihi wasallam ko Fajr l'offre folo nafla mi mesela na me se ka fama ngo Fajr gbasu anya fo sa Fajr cadeau pour que vraiment nya mo ya long seli su mini Fajr cadeau le bolu ye quoi Fajr seli jani ya ke folo fu yera gbere ala taala la kasoro cadeau diabo yala nafad ma meni nafla seli la Fajr l'offre folo ko akafsa ni dunya na kono fembe subhanallah Ameriki na kono fembe ana diama magasin na sani magasin ana banku na folo ba kono Australie dunya na kono fembe ni ka ta kabla bascule kan mogo min jana ya ka Fajr seli aka nafla l'offre seli no ye Fajr l'offre folo o l'offre folo dorompe baraji aka Fajr seli nyafe koni ko l'offre folo baraji ta kabla bascule kan ka dunya na kono fembe ta kabla bascule kan ko Fajr l'offre folo nafla ni ka gli abaraji kabo katme dunya na kono fembe kan wallahi an nafla importance ko so e beba donc a fo ko nafla seli ko julu sarate farda selu le julu be sara nafla seli julu sarate mais ni nafla ayere baraji ko so ala kera je fait tellement menton ya baraji soro ni nafla seli ni masa kela ke wati be se ka julu sara pour ne pas que yema ka baraji la misal ya boloma est-ce que ma sujet là basa ni fana tu ya ka sujet antu me se kumana ni ka ta dana mais alhamdulillah ma munu be na sigi video kan ka lame an kumana sujet munu ka ma ni islama befe an kumana seli la ben chogo de kan alhamdulillah nafla o ya tabunda gberewi akela shaful witri wa non c'est pas un problème ni mo mi ni nana kan nafla seli la
ka seli korota ma alhamdulillah seli korota ni ɲinana k'a fɔ jane du ka nafila seli la baasi t'a la an bɛ min fɔ silama bɛɛ ye fɛn fɛn ye nafila ye silama ka kan ka nafila lɔ nafila kɔrɔ ye nin ala ka baara dɔ bɛ yen a k'olu diyagoya ne kan dɔw bɛ yen a m'olu diyagoya n kan minnu ma diyagoya n kan a bɛ fɔ olu ma ko nafila ni k'a kɛ n bɛ baraji sɔrɔ ni n m'a kɛ fana julumu tɛ n kan seli fana ni m'o kɛ julumu bɛ n kan n ye ala sɔsɔ o yɛrɛ selibaliya bɛ n don jahanama kɔnɔ mɛ nafila min bɛna seli n bolo seli fana ɲɛfɛ ni m'o kɛ julumu foyi tɛ n kan mɛ i ka baraji caman de t'o ye dɛ nafila bɛ nale k'a kɛ baraji ye ka fara adamaden ka baara diyagoyani kan o kosɔn aske ni mɔgɔ min ma tɛnɛlon sun don i ka julumu ko kɛ wa la mɛ ni ele ma tɛnɛlon sun don a lɔn k'a fɔ ko baraji belebele de tɛmɛn'i kan ni ma alimisalon sun don i ma julumu ko kɛ o mɛ nafila don tɛnɛlon ni alimisalon ye nafila ye mɛ sunkaro sun don le diyagoya ye arafa sun doli nafila de asura tele kɔnɔnɔ n'a tele tan nafila don sunkaro makɔnɔ sun caman doli ye nafila de ye sunkaro baba shawali tele wɔɔrɔ sun doli ye nafila de ye olu bɛɛ ye nafila baaraw de ye suseliw ye nafila baaraw de ye silama y'i jija ka nafila caman kɛ parce que kiyama lon n'i ka farida baaraw ma po a labɔ n'o m'i arranger a kɛtɔ fɔlɔ le ko k'a mafilɛ ni nafila dɔw b'a bolo olu nafilaw le filɛtɔ nafila baaraw minnu tun bɛ nafilaw la caya cɛ ne ni e ye julumutɔ le f'an ye nafila la cayali est ce que i b'a dɔn k'a fɔ ko julumu tun tɛ ala kɛra kan sɔlɔ julumu mɔgɔ tun tɛ a ma julumu kɛ mɛ a tun bɛ nafila min k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o tun ka ca susu a tun bɛ suseli kɛ a yɛrɛ sen tun bɛ lafa i bɛ se k'i ka su sunɔgɔ kɛ baasi t'i la i ma julumu ko kɛ mɛ k'i ka su fariya bɔ alabato la bato min kɛ t'i bolo o ye cɔ ka wuli ka lɔ 2 seli ka lɔ 4 seli i seko ka kɛ seli ye sufɛ nin bɛɛ ye nafila de ye nin de bɛna ka na i dɛmɛ kiyama don alhamdulillah an bɛna na kuma safo seli kɔfɛ yɔrɔ kan parce que silama caman bɛ yen safo seli kɔfɛ u bɛ nafilaw seli peut-être safo seli kɔfɛ nafila min bɛ selilaw bolo olu yɛrɛ m'a dɔn. Quelqu'un me dit que je n'ai pas répondu à sa question. C'était quoi la question? Est-ce que Kabla Bada da Nafla, c'est tout à fait normal. Ni seli ni filila la, akela farda, akela nafla, seli beka kan ka laben chokole la. Si tu as oublié doua de soujoud ou bien doua de roku dans ton nafla, tu repars avec soujoud. Nafla seli ebe farda la beni feminu ebe nafla fana la benoy amaka ko mini nyina na fendo ko nafla seli la ko nafla seli ki bato ide seli wole ani deux questions posées ama nyina ti la mo fe na ka vidéo la mais woni dola seli la ni almami ma ka tayya laban almami e salamu bla e ka tayya laban doron ne soro na almami ele seli korota tima e be wuli doron ka seli continue seli min foni ko e bo julu sara seli korota tima donc amena kuma safo seli ko fe nafla minu be seli la salama bulo a ɲagamini bɛ silamɛw ma kojugu k'a sɔrɔ ko min de a ka nɔgɔ ka tɛmɛ nɔgɔya kɔdan kan misaliya bolo ma je vais prendre on va an bɛna kow bɔ ɲɔgɔn na ka ban fana ka kuma général fana kan silama bɛɛ nafila bɛ n'a tɔgɔ nafila dɔw bɛ yen a bɛ fɔ o d'u ma ko sunanu rawatibu olu bɛ fɔ ko tɔgɔw kɔle ko nɔrɔ farida seliw le la fajiri seli lɔ 2 le mais ko fajiri lɔ 2 fɔlɔ nafila le b'o ye ka a tɔgɔ la fajiri la seli fana lɔ 4 ko tɔgɔ la seli fana la janni ye seli fana seli ni seli fana banna ok ni mɔgɔ min ka fitiri seli
fitiri seli ama fitiri sɔrɔ fitiri seli fɔna kɔ ale nana don misiri la ka sɔrɔ safo le bɛ seli la ale ka kan k'a kɛ di ale bɛ mun kɛ n'a nana alimami sɔrɔ safo seli la choix min b'a bolo choix fɔlɔ o le fana ka nɔgɔn n b'o le fɔ n tɛ détail ba di pour ne pas k'a ye ɲagamiya ma o le fana ka ɲi waati dɔ la détail ba di nin ka kan ka nin kɛ nin ka kan ka nin kɛ souvent a bɛ ɲagami lamɛnnikɛlaw ma n'i donna misiri la ka sɔrɔ alimami bɛ safo seli la ele ma fitiri seli fɔlɔ i bɛ don seli la ni alimami ye ele bɛ don ni mun miiriya ye i bɛ don ni fitiri miiriya le ye ni fitiri wonike le ye ni alimami ye tu pries avec l'imam i bɛ seli ni alimami ye ni selila ni alimami ye ni le banna lɔ saba sɔrɔla ni alimami ye ele sigini bɛ to o le la misaliya bolo ma alimami bɛna lɔ fila fɔlɔ kɛ ele bɛ fitiri le selila ni alimami ye alimami bɛna wuli o la sisan k'a ka lɔ sabanan kɛ ka ban fana ka wuli ka lɔ naaninan kɛ ni ele banna lɔ saba sɔrɔla ni alimami ye a ka lɔ naani seli la ele b'i sigi ele ka fitiri lɔ saba dafa la ele bɛ o k'i ka lɔ ye i ka toi tu as besoin seulement de 3 rakats. L'imam il est en train de faire la prière de Isha qui est 4 rakats. Tu n'as pas encore fait ta prière de Maghreb. Tu rentres avec l'intention de Maghreb derrière l'imam. C'est-à-dire tu pries avec l'imam. Mais toi, tu as quelle intention? C'est avec l'intention de Maghreb. Déjà, si tu as eu tes 3 rakats, c'est suffisant. Tu t'assois et tu fais ton taïa et puis tu fais ton salam. Pour que ça soit facile, Inch'Allah. Je disais quoi? Je parlais de Nafla. On te met Nafla où est là? Et bien Nafla l'offre c'est le fit. Fajiri n'y a fait. Et bien Nafla l'onnani seli. Une femme enceinte qui dit qu'elle n'arrive pas à faire la prière, elle n'arrive pas à réciter à cause des crachats. À l'époque, Slamaya kun fɔlɔ fɛ olu ka misiriw jɔcogo n'an ta tɛ kelen silama tɛ daji bɔnna misiri la silama tɛ daji tunna yɔrɔ si soit olu tun bɛ mun kɛ olu ka misiri dugumalaw o tun b'a sogi ne ka daji k'a kɔnɔ k'a datugu soit fɛn ye k'i bolo a kana na se mɔgɔ ma tɔɔrɔya bonda kɔnɔ mais alhamdulilayi rabbil alamin muso kɔnɔma min ni daji ka ca da fɛn dɔ bɛ yen n'i bɛ se k'i daji k'a la a tɛ kɛ tɔɔrɔ ye a tɛ kɛ nɔgɔ ye pour que se k'i ka fɛn kala a kɛra ɲaɲa kɔni muso kɔnɔma n'a ka fatiya kala ou bien n'a bɛ nana don seli la a y'a jija fɛn min b'a to a daji bɛ tigɛ dɔɔni pour que a se k'a ka seli kɛ parce que seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ma fatiya kala a y'a jija k'a ka kalan k'a ka seli la quelqu'un me dit non, d'abord les prières, on doit faire la prière de Maghreb avant la prière de Isha. Toi, tu viens dans la mosquée. Les savants ont divergé sur ce sujet sur 3 points. Tous ces 3 points-là, je peux expliquer. Il y a d'autres qui disent, ah non, c'est pas permis, tu dois faire d'abord ta prière de Maghreb avant de rejoindre l'imam. Il y a d'autres qui disent, non, tu peux faire la prière de Maghreb avec l'imam pendant la prière de Isha. Il y a d'autres qui disent, non, tu peux faire la prière de Isha avec l'imam, après tu fais la prière de Maghreb. Mais dans tout ça, là, moi je résume, ce qui est efficace, ce qui est plus savant au chamame minka odeye seli minu nana chogo mina minka ka ke miya yo ka onye okoso nyo de fo ntedo explication balaka expliquer am fawni am bawye oye classique kono dai wala ma oye nansoro amme yorowla karamo ni kala no me kanga hakilu di nyoma we kuma na sujet doka mais mini explication min kano ni doni kala chama no ye majorité amo deta ye fitiri seli folo kasa ka fitiri duru le bila misaliya bolo ma mo min bola voyage la ama seli fana seli ama lanzara seli mais anana ben fitiri ma abe fitiri le seli folo wala ma abe seli fana le skadam na seli fana ma kana lanzara ma non seli minu julu bala abadam na sanfele gadi abe seli fana seli ka kla ka lanzara seli ka kla sisen ka ka fitiri seli muna parce que seli ka kan ka kenyon ko ni chole la donc fanga be ni kuma kana minu yeni ide di achamana afana me olu kuma kaneka kadaka odeye rayu mini ay raju ye amboloni Allah taala kadie. On prend la prière de Zuhr. Est-ce que ante nafla ne yere toti na manya nafla ko
On va se concentrer sur les questions, c'est encore mieux. Bikoni, en kumana, seli la benchoko, alhamdulillah. Ah oui, à toi, Amel. Alhamdulillah rabbil alamin. Ame Allah ta'ala dali min fola bi ka an klo ket lo kunandu ye seli la benchogo seli julu sara chogo ka annoya ambela ka foni Allah ta'ala bolala mo kala bato ka keke ko nyumana ka ala dia fili na be an ka bato la na ma donc ka ala dia ka alonu langene maya anye ka famialu noya anye pour que vraiment anye se an ka seli kala ke ko nyumana Allah ta'ala bolala mo kala ame Allah ta'ala dali an ka fajiri selu ka chogo nyumana an ka seli fana ka chogo nyumana an yɛrɛ ka lansara k'a k'a kɛcogo ɲuman na an ka fitiri k'a k'a kɛcogo ɲuman na an ka safo k'a k'a kɛcogo ɲuman na détail minnu bɛ di suseli kɛcogo suseli bɛ daminɛ cogo min a lɛri fɔlɔ a lɛri laban ninnu fana y'a ka sujetw ye an bɛ se kumana kan mɛ min ka di an ye alhamdulillah an ye sujetw bɛɛ kɛ a ta sujet ye o de ka ɲi n'i ye sujetw labasa ɲɛ dɔ ma a bɛ hakiliw sɛgɛn min yɛrɛ faamuyala a bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ commencer ka ɲinɛ daminɛ o kɔ ni Allah ta'ala sɔnna a caman na an bɛ kuma seli kan an ka ladilikanw na waati ni waatiw de la ka d'a kan seli ye ko ye a importance ka bon ala ma an faamuyala Allah ta'ala bolo ala ma an jidila Allah ta'ala bolo lɔnni na fitini min n'a ditɔ an ma k'a kɛ lɔnni munafamaba ye k'a kɛ lɔnni barakamaba ye silamɛya bɛ faamuya ni lɔnni minnu ye sanga ni waati bɛɛ ka ala de ye ka nɔgɔya an bɛɛ ala m'o kɛla an bɛ ala dali ka silamadenw kɛ concentré la ye u ka diina ɲɛɲinini kan ala m'o kɛla ka silamadenw ka lamɛnni n'u ka filɛli bɔ duniya kan ani maa minnu bɛ u wele ka na kow ma u tɛ nafa sɔrɔ ko minnu la lamɛnni minnu bɛ kɛ ni fanini ni baniniw b'a la ka ala diɲɛ ka silamɛw hakili ɲuman min ni ala y'a d'a ma ka an hakiliw ka seniya ka bɔ nin kow la ala m'o kɛla ka an hakili sabati ala ta'ala ka masaya a bɛ dɔn cogo min a bɛ bato cogo min bato yɛrɛ kɛ cogo ɲuman na ka an bɛɛ hakili sabati o kan ala m'o kɛla kɔnɔnafili n'a bɛ ne de la a bɛ e la a bɛ silamɛw la ka bɛn diina nin yɛrɛ ma an bɛ ala ta'ala dali ka a kɔnɔnafili nin ka ala diɲɛ ka a nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni ala m'o kɛla je suis sûr maintenant que alhamdulillah lorsque tu manques ton premier rakat de fajr comment tu dois arranger alhamdulillah je pense bien que tu as bien compris la réponse la deuxième c'est la prière de Zuhur. Comment tu dois réparer si tu as raté 2 rakats ou 1 rakat, ou bien la prière de Asr, la prière de Maghreb, la prière de Isha. Je suis sûr et certain, Inch'Allah. En regardant encore la vidéo, tu vas encore mieux comprendre que Allah nous facilite la bonne compréhension. Si tu vois où tu sens que vraiment tu n'as pas compris, et reprends la vidéo dès le début et concentre-toi pour bien écouter. Dès le début, on parlait très lentement pour que les oreilles, les visages, les regards soient bien concentrés, que Allah fasse que, alhamdulillah, nous mettons en pratique tout ce que nous venons d'écouter, tout ce que nous venons de comprendre, que Allah nous facilite la bonne compréhension. La religion, elle est très importante. Allah nous a créés pour un seul but, c'est de l'adorer. L'adoration avant tout. On ne peut pas adorer Dieu sans connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il faut mieux comprendre cette religion. Il faut mieux comprendre cette religion. Alhamdulillah, tout ce qui concerne les sujouds de réparation, les prosternations de réparation, qabla ba'da, on a eu à parler sur tous ces sujets-là. Les images sont toujours là. Donc, alhamdulillah, pour ceux qui veulent toujours, alhamdulillah, mieux comprendre tout ça là, il faut toujours regarder les vidéos pour, alhamdulillah, qui ka dina ni ka qabla don ka bada don ni do farala seli kan ni do bala seli kan seli yɛrɛ farida o seli sunna o seli wajibu ni silama yɛrɛ ka nin bɛɛ la ka fɔ ni lɔ ne b'a dɔn e b'a dɔn tunya na kunbɛ anw ka danni na Allah nous a pas créé comme ça pour nous laisser. Allah nous a créé pour un but, que tu sois un président, que tu sois un ministre, que tu as doctorat en chinois, tu as doctorat en japonais, tu as doctorat en arabe, tu as doctorat en anglais, tu as doctorat en français. Allah n'a pas besoin de ça. Allah, il a besoin de quoi? Comment tu comprends ta religion? Est-ce que tu comprends bien ta religion? C'est ce qui est le plus important. J'ai tel diplôme, j'ai telle maîtrise, je suis tel... Allah n'a pas besoin de ça. Allah, il a besoin de quoi? Le prophète n'avait pas sur la salle de doctorat, il n'avait pas de licence, il n'avait pas de bac. Abu Bakr, Siddiq, Omar, Ali, tout cela, ils n'ont pas reçu de diplôme. Mais, c'est le plus important. Quelqu'un peut avoir le doctorat, tu lui demandes seulement de t'expliquer comment on doit réparer la prière. Il est obligé de te dire non, je reviens. Et pourtant, la bonne compréhension de cette religion, c'est d'être toujours en contact avec ta religion, c'est d'être toujours en contact avec tes écoutes. Il faut bien comprendre, il faut bien écouter. C'est très important et c'est très utile pour toi. Dans ta tombe,
Ils ne vont jamais te demander c'est quel diplôme tu as eu. Ils vont te demander ta religion. Et quand dina tu es religion de maï. Dina mini alaya di mole islamaya. Elle est une islamaya défendant qu'à fois qui a religion de tu islamaya, elle est islamaya donc. Non, il dit Jani ni question il t'a posé il dit il ka islamaya donc. Il kalanaima kalasan absolument rien à voir. Ni qui est dit kalamenin ke kamaniningali ke et bi ka dina famu il fallait mi ka bateau quelque chose mala. Complexe de ignorance à bouillir là, à do école là, il faut laisser tout ça. Ton prophète a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Allah Ta'ala est chidenya dika chidema asambina nini. Jibrila nana ma domina ko Jibrila ma ko makala. Jibrila koko kalange. Dina ni me doni kalani. Dina ni me doni kalani. Allah il t'a donné la chance, tu as été à l'école française. Allah il t'a donné la chance, tu parles l'anglais. Allah il t'a donné la chance, tu parles arabe. Aujourd'hui, tu peux te débrouiller pour faire tes recherches, pour demander, pour mieux comprendre cette religion. Il ne faut pas dire non, je n'ai pas été à l'école, ça n'a absolument rien à voir. Il y a combien d'élèves qui ont fait madrasa? Madrasa den jolbe bi olu le be drogu mino be dlomina. Madrasa den jolbe bi olu ka slabla. C'est tellement beaucoup, c'est tellement beaucoup. Ado yere be furu kono ali selote kangake. Donc ne regarde pas ça, ça n'a absolument rien à voir. Mo yere kalana kata arabula ka kalange mais no lu nana no lu murutila. Olu ka murutili ka juguni ko be. Koko be bashi islamala o makota foila. Donc ne regarde pas ça. Regarde toi-même d'abord. Yika dina la jamese kanka dina famu choumi. On est nafa kabouika. Si tu vois X, il a étudié, il a rejeté la religion, ou bien il ne met pas la religion en pratique, ne te décourage pas. Ça, c'est sa vie. C'est ce qu'il a décidé. Donc, ne te dis pas que quelqu'un qui, un sachant, quelqu'un qui connaît, ça n'a absolument rien à voir. Minka islaméala, il ne faut pas regarder les gens. Ou les imams qui sont égarés, ils sont en train d'égarer les gens. Allah ne va pas te demander si ce sujet-là, les jours de la résurrection. Ces imams-là vont répondre à tous les actes. Et Allah va toi aussi te demander comment tu as mis la prière en marche. Et comment tu prières, comment tu réparais tes prières, comment tu remboursais. Si tu manquais des rakats derrière l'imam, comment tu faisais? Cette question, c'est pour toi. Ce n'est pas pour X, ni ce n'est pas pour l'autre. Cette question est pour toi. Raison pour laquelle, si vous voulez mieux comprendre cette religion, Ayauka dina ta neuka, nemunu be dina explique que Aouye ala karata ketou mala. Auka dina ta neukan kadaka tigi kadinye al naye ambla fili la metoko ni perdu la ka dina la i perdu la na fama ki ka bolila ni perdu la slamaya familiali la i perdu la ka kobela mi ma fa kon karamo mi mesigi ka dam na wajibili laba ale to kuma na foika abe kuma yere le kan ale yere ka vie ale ala karam modenye wallahi ne fani ne baw quelqu'un qui est là il est en train de parler sur lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as besoin de ça? Quelqu'un qui est là, il est en train de parler sur lui-même. Il parle sur lui-même, il parle de sa richesse, il parle de sa beauté, il parle... Mais est-ce que nous, les musulmans, on a besoin de ça? Ça, c'est ta vie privée. Mais aujourd'hui, les lieux de prêche sont devenus ça. Ils ne font que critiquer, ils ne font que saboter, ils ne font que dénigrer la sunna du prophète. Tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu as besoin d'une seule chose, c'est de mieux comprendre ta religion. Et je te dis ce secret-là. Si Allah te facilite la bonne compréhension, tu écoutes la sunna du prophète, tu comprends la sunna du prophète, personne ne peut jouer avec toi. Raison pour laquelle ceux qui sont toujours noyés dans le bid'a, ceux qui sont toujours dans le bid'a, ils sont toujours contre toi parce que pourquoi? Tu ne peux jamais suivre quelqu'un dans l'erreur. Toi, tu te dis, tout ce que moi je comprends, tout ce que moi je veux mettre en pratique, la source c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas de cheikh, tu n'as pas de qui que ce soit. Toi, c'est le prophète seulement qui te regarde. Donc, quand c'est comme ça, ça ne peut pas les arranger. Tu connais comment ça circule avec eux. Tu connais comment ils fonctionnent. Toi, tu sais ce que ton prophète t'a dit et tu veux mettre les dits et les pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam en marche. On ne peut jamais comprendre la religion, la sunna du prophète que tu vas te laisser manipuler par qui que ce soit. Tu peux démasquer tous ces soi-disant moris. Tu peux démasquer tous ceux qui se font passer pour des gens qui peuvent faire travail pour toi. Tu peux démasquer tous ceux qui veulent collecter l'argent des gens, mentir pour dire, tu peux les démasquer. Ceux qui vont te dire de faire des sacrifices, tu peux tous, tu peux se faire démonter. Mouna, parce que tu as dit na femme. Wallahi, ni qui casse la meilleure famille. Woleli minute me kela kuye saraka kuntan bo, il est symbole au bela. Il soukola, ah, il kakan kan nono takata ke jila, il est symbole au bela. Au koson, tu babulaya. Ani dunia fan bɛɛ fɛ an bɛ fɛ ka min ladon an faw ni an baw kunna an ka diina bɛ ta bonda kelen pe min na anw bolo
o de kira sallallahu alaihi wasallam aye min fo aka hadisa senmauna sahaba ye min ye ala no ya la kalika fo an ye olu de ye kira ye olu de ni kira ka ko kelen kɛ olu be an wasa ni ko bɛɛ mais k'a fɔ ne be nin fɔ hali ni kira m'a fɔ Abubakar lu mana n'a ye anw be to a kan ne balimacɛ n'i y'o ye maa maa la y'i jija y'i mabɔ a la parce que Abubakar ka fisa n'ale ni ani kɛli ka kan ani fɔli ka kan Abubakar tun bɛ nin baara damina donc i jilaja wallahi n'i perdu la i ka diina tayɔrɔ la n'i perdu la i ka diina faamuyayɔrɔ la i y'a dɔn k'a fɔ k'a perdu b'i suivi i ka kaburu kɔnɔ a perdu b'i suivi kiyama jɔ don a perdu b'i laban k'i lafili jahanama kɔnɔ ala kɛra ye kangari da i ye il t'a tellement alerté il t'a tellement averti il t'a tellement parlé ko i ɲi na sigi a kan ne jamais laisser la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul messager qu'Allah nous a envoyé. C'est un exemple parfait. C'est lui qui nous a démontré, expliqué l'islam. Et c'est lui qui nous explique aussi la prière. Donc c'est mieux de se focaliser sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est mieux de perdre son temps en écoutant le prophète. C'est mieux d'investir d'investir ta jeunesse et ton temps en écoutant la parole de Dieu, car c'est ce qui est utile pour toi, c'est ce qui est bénéfique pour toi. C'est mieux d'écouter à gauche, à droite. Sois concentré, regarde entre toi et Dieu, c'est le plus important. Kadaka dondo nato ebena manyine ka bato ke chola ame Allah Ta'ala dali ka anga dina family ka noya ambe Allah Ta'ala bolala mokela ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.